Dragi gosti, dobrodošli u najnoviju epizodu Kukavičjeg gnezda. Danas je s nama poseban gost, u pitanju je Bekim Bljakaj iz Fonda za humanitarno pravo Kosovo. Bekime, dobrodošli. Hvala na pozivu, bolje vas našao. Kako se osjećate danas? Super, mnogo mi je prijatno ovde. Znači, raspoloženi ste danas, skroz za naš razgovor. Da, naravno. Dobro, jel biste mogli možda na početku da nam kažete nešto o sebi, neke najvažnije tačke, čime ste se bavili, kako ste došli u ovu sferu rada kojom se trenutno bavite i slične stvari? Možda. To je vrlo čudna priča, to je kao istorija, malte ne. Ja sam rođen pre 50 godina u jedno selo opštine Istok, tamo sam završio osnovnu i srednju školu, a onda sam upisao fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Pa sam tamo bio do početka sukoba na Kosovu. Nažalost, ja i neki moji drugovi koji su bili studenti Albanci iz Kosova, tokom NATO bombardovanja smo uhapšeni navodno kao neprijatelji, kao teroristi, još smo bili optuženi za pripremu dela terorizma, pa sam ja proveo skoro 1.5 godina u zatvoru i naravno na kraju nakon oktobra, 5. oktobra 2000. godine na narednom glavnom pretresu sam oslobođen, naravno u nedostatku dokaza jer nije bilo reči o tome. Dok sam bio u pritvoru, čak i advokati mi je pronašao Fond za humanitarno pravo, gospođa Kandić, i naravno ja ne mogu da zaboravim nikada to što je fond učinio za mene i za moje prijatelje. I kad sam oslobođen, onda sam otišao u Fondu za humanitarno pravo da se zahvalim za svu podršku koju su nam pružali, pa sam se sreo sa gospođom Kandić i dosta dugo smo razgovarali i na kraju tog razgovora ona me pita da li bi ja radio za Fond za humanitarno pravo i naravno nije bilo dileme tu, bez obzira što nisam znao ni koji posao treba da radim, čak nisam znao tačno čime se bavi fond, ali naravno moj odgovor je bio da. Mislio sam zapravo da ću raditi kao volonter, ali ispalo da sam... Radni ugovor. Da, radni ugovor. Eto, 21 godinu posle tu sam sa Fondom za humanitarno pravo. Hoću da kažem da je u tim neprilikama koje sam ja bio, mislio sam da niko ne treba da se nađe u takvim prilikama, a ne posebno usamljen, da neko treba da pomaže u tim prilikama. I to je bio taj moj motiv zašto sam rekao odmah da radim za Fond za humanitarno pravo. Međutim, možda samo nedelju dana mi je trebalo, pošto sam radio kao istraživač, počeo sam kao istraživač, vodio sam intervjue sa porodicama u to vreme nestali i onda za nedelju dana sam shvatio da to što sam ja preživio ne treba ni da pričam. Koliko bolova su pretrpili i trpe drugi ljudi. Tako da stvarno nerado pričam o tom periodu, mom periodu u zatvoru. Mislite da vi niste toliko patili koliko su patili drugi ljudi? Upravo tako. I da je čak u nekim trenucima da je bezobrazno da pričam o tome. Jer to nije neka velika nevolja u odnosu na ono što su preživele, naročito porodice nestali. Zašto ste vi u Fondu za humanitarno pravo? Zašto? Konkretno? Upravo to. Mislio sam i dalje smatram da na neki način pokušavam da budem na strani žrtava i da olakšam njihovu bol. To je taj glavni motiv zbog čega sam ja bio i zbog čega jesam i dalje u Fondu za humanitarno pravo. Naravno, ne verujem da sam postigao mnogo, nažalost,
ali definitivno nastavit ću da se bavim ovime, da zastupam prava žrtava. To je najvažnije. I kako vi konkretno zastupate prava žrtava? Iz čega se sastoji rad Fonda za humanitarno pravo? Pa, Fond za humanitarno pravo sprovodi projekte i ti projekti se razlikuju od projekata drugi, možda organizacija civilnog društva, pošto naši projekti nisu kratkoročni. Oni su jako dugoročni. Recimo, jedan od kapitalnih projekata koji sprovodi Fond za humanitarno pravo sa sedištem u Beogradu i Fond za humanitarno pravo Kosovo, mi zovemo Kosovska knjiga pamćenja, a taj projekat se odnosi, se bavi dokumentovanjem žrtava koji su stradali, koji su ubijeni ili nestali tokom rata i odmah posle rata na Kosovu. Znači, od 1. januara 1998. godine do 31. decembra 2000. Sećam se kad sam ja u oktobru 2000. godine pridružio Fondu za humanitarno pravo, rekao sam kao istraživač, u to vreme bilo nam je važno da dokumentujemo nestala lica, da napravimo spisak tih žrtava, ali tek posle možda 5 godina na nekom strateškom planiranju smo došli do toga da zapravo mi moramo da dokumentujemo sve izgubljene ljudske živote. Bez obzira, naravno, na etničku pripadnost, oni koji su ubijeni ili nestali, bez obzira na njihov status, ne samo civile, nego i oni koji su bili pripadnici OVK, pripadnici srpske policije, vojske Jugoslavije u to vreme i tako dalje. Tako da, znači, naš cilj je da dokumentujemo svaki izgubljeni život tokom tog perioda. Do sada mi verujemo da smo registrovali sve, a to su 13.535 ubijeni i nestali osoba na Kosovu u tom periodu od 3 godine i za preko 8.000 njih mi imamo čak i okolnosti stradanja. Znači, cilj nije da se napravi samo spisak, nego da imamo i narativ i okolnosti pod kojima su oni stradali, ubijeni ili nestali. A onda drugi projekat je praćenje suđenja za ratne zločine. Znači, sva suđenja za ratne zločine na Kosovu od 1999. godine do današnjeg dana mi smo pratili i prikupili smo dokumentaciju, imamo ogromnu arhivu i na osnovu te dokumentacije, ali i praćenja, mi godišnje objavljujemo izveštaj sa tih suđenja i naravno kad su te presude objavljujemo analize kako je teko suđenje, da li je bilo fair suđenje i tako dalje. To je vrlo važno da se dokumentuje prošlost. Plašim se da ukoliko mi nismo dokumentovali ubijene i nestale osobe, da danas bi imali prilično razlike u brojkama. Jer to svaka strana i dalje tretiraju samo svoje žrtve, a one druge ne spominju. Ali sad bar ne mogu da negiraju. Razumete me? Znači, sad niko na Kosovu ne može da kaže da nije bilo ubijeni Srba i drugi nealbanaca na Kosovu. Te brojke se prihvaćaju, iako nerado pričaju o njima. Takođe i u Srbiji. Znači, naravno, tu su uticale i suđenja pred Haškim tribunalom i suđenja u Srbiji i tako dalje, ali mi smo dokumentovali, odnosno registrovali sve žrtve i ti podaci su proverljivi. Niko ne može da negira to, da ospori to, da kaže nije bilo. Jer tu su imenom i prezimenom, kao što sam rekao, i okolnostima i to je vrlo važno. Znači, dokumentovanje prošlosti, praćenja tih suđenja za ratne zločine i korišćenje tog materijala za druge
za memorializaciju i za druge aktivnosti koji se odnose na prošlost. Naravno, mi u Fondu za humanitarno pravo Kosovo već skoro, zapravo tačno, pre 10 godina smo počeli jedan drugi projekat koji je takođe vrlo važan. Mi smo ga zvali neformalno obrazovanje o prošlosti, jer smo shvatili da nove generacije rastu sa vrlo jednostranim pogledom u prošlost, u stavovima, u knjigama, istorijskim knjigama, iako ima jako malo o 90-im, o ratu na Kosovu, ti podaci su vrlo jednostrani, nema reči o nealbanskim žrtvama i tako dalje, tako da smo mi obrazovali jedan program i doduše ja moram da priznam da Ministarstvo obrazovanja Kosova je bilo prilično kooperativno, pa su nam dali da mi održimo predavanja u srednjim školama, pa poslije i radionice, jednodnevne radionice sa grupama srednjoškolaca i postigli smo prilično dobri rezultata u smislu da bar određen broj mladi smo informisali o tačnim podacima o ratu, ali onda također smo njima predavali o važnosti tih mehanizama tranzicione pravde, o važnosti sprovođenja suđenja protiv onih koji su počinili zločine, o komisijama za istinu, o reparacijama, odnosno o pravima žrtava na obeštećenja, a također i o važnosti institucionalnih reformi. Svi tih 4 mehanizama su vrlo važni za jednu zemlju koja je proizašla iz rata, da raščisti sa prošlošću i da ga gravitira ka pomirenju u budućnosti. Nažalost, overgoal ili glavni cilj ovog projekta je bio da se menjaju udžbenici, zvanični udžbenici, da se ubaci u istorijskim udžbenicima tačni podaci o žrtvama, a možda udžbenici građanskog obrazovanja da imaju poglavlje o tim mehanizmima tranzicione pravde. Do sada nismo to uspjeli. Nažalost, i pandemija, znači već skoro 1.5 godina mi nismo bili u mogućnosti da predajemo u srednjim školama zbog toga što oni čak nisu pohađali ni svoje redovne... Dakle, koliko sam ja razumeo, vi ste uspjeli da ostvarite izvesni uticaj, da kažemo, na institucije na Kosovu kako bi se, dakle, promenilo neka, da kažemo, ne udžbenici možda, ali taj neki narativ o ratnim zbivanjima ili sukobima na Kosovu 98. 99. godine, otprilike, tako nešto? Ne bih rekao da smo uspjeli stvarno da promenimo to, ali da ponavljam, važno je da smo uspjeli da sprečimo to negiranje žrtava i možda veštačko umnažavanje broja žrtava. Hoću da kažem da sad kogod je iole ozbiljan kad priča o brojkama žrtava spominje naš broj 13.535. Ne ide da kaže 30.000, 50.000, razumete? Ili 3.000, ili da kaže ne, ili tako dalje. Hoću da kažem da bar manipulaciju brojkama žrtava smo sprečili. Da. Možda neko ne spominje etničku pripadnost i to je neka finta koju koriste, ali mi smo tu da uvijek spremni da dajemo tačne podatke i statističke podatke o tim žrtvama, znači koliko ima Albanaca, koliko Srba, recimo 2200 Srba su stradali u vezi sa ratom na Kosovu, 1200 njih su civili koji ni na koji način nisu bili umešani u konflikt, nisu imali nikakvu ulogu tokom konflikta. Tačno 999 su bili pripadnici srpske policije i u to vreme vojske Jugoslavije koji su stradali. Tako da imamo te tačne statističke podatke. Ostali ima manje. Ako ne grešim sad, ima oko 90 Bošnjaka koji su stradali, oko
oko 300 skoro Roma, škalije Egipćana i onda i drugi, sad ne znam. I ostali su Albanci. Albanci su 10.800, od njih 2.300 i nešto su pripadnici OVK koji su stradali, ali ni oni nisu svi koji su stradali u borbama, nego ima određen broj koji su u momentu stradanja nisu bili ni naoružani, ni uniformisani, ali to su ti statistički podaci. Oko 8.600 su Albanci koji su stradali. Civili, albanski civili. A šta nam to govori, te brojke? Šta vi mislite, šta je ono što prvo padne na pamet jednom prosječnom Srbinu ili Albancu kad im kažete te brojke? Zapravo mi uvek pokušavamo da kažemo odmah kad iznesemo te statističke podatke, da to mi ne analiziramo prirodu konflikta i to ko šta je u smislu ko je krenuo i tako dalje. Ideja cela je bila da ne ostavimo žrtve bez imena. Da na neki način pokušavamo da vratimo dostojanstvo žrtvama, prepoznajući ih sa imenom, prezimenom, sa nekom biografijom njihovom. Jer ukoliko ostavljamo njih da postanu brojke, onda lakše je brojkama da se manipuliše. Ne znam jel me razumete. I to hoćemo da kažemo i ljudima. Ovaj projekat i ta Kosovska knjiga pamćenja je spomen za sve žrtve. Drugi posle mogu da se bave analizom, istoričari neka, ali za nas je vrlo važno da se zna identitet tih žrtava. Da oni budu pamćeni kao ljudi, a ne kao neke brojke. To je vrlo važno. Naravno, kad pričamo, onda ljudi mogu na različite načine da kažu, pa više je bilo ovi, više oni, pa je bilo procentualno više ovi. Mi to ne... Ne zalazite u to prosto? Ne uopšte. Nije to važno vam je da to ne budu brojke, ne budu ljudi. Nažalost, naši kapaciteti su bili toliki i kad smo krenuli, ovaj projekat smo krenuli kao pioniri. Nismo imali nismo primili nikakve obuke. Sad ima organizacija koja vrlo dobro daju te obuke na dokumentovanje ljudskih gubitaka i tako dalje, ali mi zapravo nismo počeli nekako kao samouki. Kroz godine smo unaprijedili i metodologiju prikupljanja podataka i tako dalje. Tako da ideja je bila samo da se dokumentuje. I to što sam hteo da kažem je to da kapaciteti naše su toliki i mi nismo mogli da ulazimo sad da istražujemo i da dokumentujemo druge kategorije žrtava, kao što su žrtve seksualnog nasilja tokom rata, ranjeni, izbeglice i tako dalje. To nismo mogli, prema tome niti smo ikada se bavili brojkama tih drugih kategorija žrtava. Hajde možda malo da skrenemo priču u porodice žrtava, dakle da pričamo malo o njima. Da li postoji nešto konkretno što ste naučili iz razgovora sa njima? Mogu da pretpostavim samo da je to neizmerno teško razgovarati sa tim ljudima koji su izgubili svoje najmilije. Jel možete nešto da nam kažete iz svojih susreta sa porodicama žrtava? Da, mislim, kao što sam rekao, ja sam krenuo kao istraživač na terenu i preko 6-7 godina sam proveo radeći na terenu, znači skoro svakodnevno razgovarao sam sa porodicama ubijeni i nestali. Ima raznih, znači, prilika ili situacija kojima sam prošao, znači, tokom mog rada, ali hajde da kažem kao nešto što mi se desilo u većini slučajeva. Na početku sam bio malo onako iznenađen,
šta sam primetio kod žrtava, kod porodica, najbližih porodica žrtava. U većini slučajeva niko od njih nije izrazio neku mržnju prema drugoj strani. To je neverovatno. Ljudi vole da pričaju u ime žrtava, a ne znajući šta žrtve misle. Pa pričaju nekim tonom kako žrtve imaju pravo da, šta ja znam, da pričaju, odnosno da budu neprijateljski nastrojeni prema drugoj strani. Da, žele osvetu. Da, ne. U većini slučajeva, u većini slučajeva ne. Žrtve imaju svoju muku i tačno znaju da ne može da se jedan celi narod ili jedna cela grupa da bude odgovorna za nedela koji su počinjeni nad njima. To je vrlo ovako. Možda da napravim samo jednu digresiju. Mi imamo u sklopu tog projekta Neformalno obrazovanje o suočavanju s prošlošću imamo i letnju školu gde 5 dana za redom mladi s Kosova iz svih etničkih zajednica pohađaju tu školu i slušaju predavanje eksperata. Jedan dan smo posvetili visiting, odnosno poseti mesta stradanja i razgovoru sa porodicama žrtava. Tako da i ove godine smo organizovali to u avgustu i vodili smo našu grupu studenta, mladi oko 20 njih u jedno selo u Dreničkom regionu, Pokleku, i razgovarali su sa jednim gospodinom koji je izgubio celu svoju porodicu, decu, suprugu, oca. I neverovatno je da se slušaju saveti tog gospodina. Kakvi su saveti? On poziva njih da se druže, da rade zajedno. On im kaže da ja znam ko je počinio taj zločin i da ume da pravi razliku između pojedinaca i zajednice odakle dolaze te porodice. Hoću da kažem, ima poruku mira. Čovek čiji su najbliži članovi porodice stradali. Hoću da kažem da u većini slučajeva žrtve su takve. One imaju svoj bol, imaju svoju naravno imaju potrebu za pravdom, za istinom i tako dalje, ali ne mrze. I ne žele osvetu. I ne žele osvetu, to je tačno. Čak pre neki dan jedan mladić, sada je čovek, čiji otac i stric su ubijeni, u razgovoru s njim je rekao, pa ne znam zapravo jer su tela nestala. Znači, njegov otac i stric su i dalje nestali. On je rekao, a inače živi u Americi sada i tako dalje, on je rekao, pa stvarno ne znam više da li želim i pravdu. Zapravo ja želim samo da znam gde su mi otac i strici i time bi ja završio s prošlošću. Tako da ali stvarno tako. Ali stvarno, naravno ima uvek slučajeva gde, znači, ovo ne bih rekao da je skroz pravilo, uvek ima neki drugi primer, ali u većini slučajeva, većini slučajeva takav je stav. Ljudima je dozlogrdilo otprilike, ljudima je dosta više čekanja 20 godina posle sukoba. Mislite da je to razlog? Da, mislim, oni žive u svom tom bolu, posebno porodice nestalih osoba. Sa njima je vrlo je teško ući u njihovu kožu, da kažem tako. Sećam se sad, jednog drugog primjera. Vodio sam jedan oral history intervju sa jednim mladićem iz Vučtrna, čiji je brat bio nestao, ali je pronađeno telo u masovnoj grobnici u Batajnici. 2004. godine je bila sahrana. I kako sam vodio taj intervju,
I on hronološki mi priča sve i onda kaže, eto, tog 2004. godine su predata tela, među tim telima je bio i moj brat i organizovana je bila sahrana više žrtava koji su pronađeni i tako dalje. I ne znam šta mi bi da ga pitam, pa dobro, i kako si se osjetio tog dana kad je bila sahrana? I on, a ne znam, možda 15 sekundi uopšte ništa nije rekao i kaže ovako, pa iskreno da vam kažem, ne sećam se da sam ikada bio srećniji od tog dana. Wow. I to u meni je ostavio toliko dubok trag. Kako neko može biti srećan na dan kad je sahranio brata? I to me je naveo na razmišljanje, pa znači, verovatno je bol bio toliko veliki da se on osjećao, da mu se olaknulo kad je sahranio brata. Hoću da kažem da posebno porodice nestali pate, imaju svoj bol, ali ponovo tvrdim, većina njih ne mrzi. Što je jako onako, eto ja prvi put to u životu sad čujem od vas, jer negde u medijima nam se prodaje sasvim drugačija priča, ali baš mi je drago što ste mi sad ovo ispričali i što ste našim gledalcima to ispričali, jer to je zaista fascinantna priča. Ajde onda da se prebacimo sad iz prošlosti u sadašnjost, u sadašnji trenutak. A sadašnji trenutak jeste vezan za briselski dijalog, za sve što se dešava na relaciji između Beograda i Prištine. I da li mislite možda da bi cijela ta tematika u vezi sa nestalim licima, osobama, trebalo da se uvrsti u briselski dijalog i šta bismo mi imali od toga, kao da kažemo dve zajednice ili dva naroda? Pa ovako, mi kao organizacija stvarno nismo uopšte zainteresovani da tretiramo bilo šta što se odnosi na politiku, ali kad se radi o dijalogu, mi smo čak u nekim našim izveštajima na kraju smo imali te preporuke i dve su bile preporuke u vezi sa dijalogom i to već više od možda 6 godina dok je bio taj tehnički dijalog. Tražili smo da na dnevnom redu dijaloga bude uvrstana tema nestali i ta moguća saradnja između tužilaštava Srbije i Kosovo, znači za procesuiranje odgovorni za počinjene ratne zločine ili zločine protiv čovečnosti. Imamo više razloga za to, a za prvu temu za nestale smatramo, bez obzira što ukoliko pitamo institucije koje se bave konkretnom istragom za nestale osobe, oni bi nam rekli da ipak je bilo dosta uspeha, jer maja 2000. godine kad je objavljen prvi spisak nestalih osoba od strane Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, na tom spisku je bilo 4500 imena, a danas ima samo 1630, što je istina. Znači, veliki broj, veliki procenat prijavljeni nestalih osoba posle rata je pronađeno i predato porodicama, međutim, još 1600 porodica žive sa tim bolom o kome smo pričali pre par minuta. Meni se čini nekako da je ta reč nestali neko eufemizam za mrtvi, ubijeni. Jel to eufemizam sam? Pa čak udruženja žrtava, udruženja porodica nestali sa albanske strane izbjegavaju da koriste ovaj termin nestali. Oni kažu tepadžeturit, što na albanskom znači nepronađeni. Ali znate da nažalost bilo je puno porodica koji su čak dali novac jer su verovali da njihovi članovi porodice su živi negde u nekim tajnim zatvorima i to s obe strane. I Srbi su dali novac da se pronađu živi njihovi članovi porodice i Albanci takođe. I to su iskoristili neki manipulatori koji su uzeli taj novac jer su im
obećali da su negde živi, pa ćemo mi naći način da izvedemo iz tih zatvora te nestali. Tako da, mogu da kažem, bilo je porodica nestali do možda 2004. 5. godine da su stvarno verovali, čak ima i danas slučajeva, ali većina su sad svesni da ne mogu biti živi, da su ubijeni, da su mrtvi, ali traže njihova tela. U svakom slučaju, krenuo sam da kažem da jeste i dalje ogroman broj, preko 1600, i neko mora da ima informacije o tim nestalim osobama. Masovne grobnice u Srbiji je pronađeno dosta, ne isključuje se mogućnost da ima i dalje. Kad pričamo o nestalima, oko 400 Srba i dalje se vodi kao nestalo i naravno odgovor za nestale Srbe mora da se pronađe na Kosovu. Neko na Kosovu ima te informacije gde su masovne ili pojedinačne grobnice. Ili ako su tela uništena na jednu ili drugu stranu u smislu da su spaljena negde, mora da se nađe informacija, da se zna sudbina tih ljudi. I primetili smo da ne postoji dovoljno politička volja za rešavanje ovog slučaja. Vrlo često uzimam kao primer, srpska vlada, odnosno srpske institucije su u određenim slučajevima čekali su 15 pa i 20 godina da daju informaciju o masovnim grobnicama. Recimo, Kiževak, masovna grobnica u Kiževku je otkrivena prošle godine. Ja sam ubeđen da je neko znao od institucija. Neke službe su znale gde se nalaze. A koji je motiv da se to ne otkrije? Pa moguće da su razni motivi, jer ako se pronađu te grobnice, onda to neko mora da preuzme odgovornost za nastanak tih grobnica, za uzimanje tela, transportovanje i tako dalje. Ne pričam možda na krivičnu odgovornost, jer to samo sudivi mogu da, ali možda da se izbegne takva odgovornost. Ali, nažalost, ja sam prilično razočaran prošlom rundom pregovora, kad premijer Kosova, gospodin Kurti, umesto da se zalaže tamo, on traži da od predsjednika Srbije da smeni ovog Odalovića koji je zadužen za komisiju za nestala lica. Koji vodi komisiju za nestala lica vlade Srbije. Umesto da se zalaže da kaže da će uraditi sve i da to uradi, da se otkrije sudbina nestalih Srba na Kosovu, a ne da prebaci krivicu samo na srpsku stranu. Takođe, predsjednik Srbije, gospodin Vučić, kaže deklarativno da mi smo spremni da kopamo gde god. Priština pokazuje prstom da imaju informacije da postoje masovne grobnice na teritoriji Srbije. Pa kako će prištinska strana znati to? Znači, i dalje mislim... Političarenje. Da, upravo tako, nisam se setio tog termina, ali jeste političarenje. A druga tema koju smo mi tražili, ali koja do sada nije se uvrstila u dijalog, je pitanje saradnje između tužilaštava za ratne zločine Srbija i Kosova. Znate kako stoje stvari. U Srbiji tu i tamo verovatno postoje neke krivične, odnosno poternice za određene ljude, Albance s Kosova, koji su osumnjičeni za ratne zločine. Na Kosovu takođe. Odnosno, na Kosovu se hapse po granicama neki ljudi za navodne ratne zločine i tako dalje. Ali ne sarađuje međusobno. I to je političko pitanje. Srbija ne priznaje Kosovo kao državu, prema tome ne priznaje ni kosovske institucije i nije voljna da sarađuje. Tom nesaradnjom, oni pružaju ogromni prostor onima koji su počinili ratne zločine i na jednu i na drugu stranu za nekažnjivost. Jer
ukoliko kosovska strana, odnosno tužilaštvo za ratne zločine Kosova, ima dokaze za nekog određenog počinioca koji živi u Srbiji. Ne zna ni gde živi, niti može da dođe do njega ili da ga privede, da ili ga ništa privede. ne može. Ne može ništa. Da. Takođe, tužilaštvo Republike Srbije za ratne zločine nema pristupa na Kosovu i ne može da dođe do onog osumnjičenog za ratne zločine. I tako pružaju tu Nekažnjivost prostor za nekažnjivosti, tu kulturu nekažnjivosti, razumete me? Tako da oni što rade sada žale se da počinioci su na tu stranu, ali nikako da uspostave saradnju. To bi bilo vrlo, vrlo lako da se uspostavi saradnja. A mi smo svesni da to ne bi dalo neko uspeha kad se radi o ljudima koji su imali, koji su bili na komandnoj lestvici gore. U smislu da oni koji su imali neke, kako se kaže, činove. Postoji neki memorandum ili protokol saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske, između 3 zemalja za procesuiranje ratnih zločina. Tamo se pokazalo da kad se radi o visokim činovnicima, ta saradnja ne ide. Da, ali bar određen broj direktnih počinioca zločina je procesuirani zahvaljujući toj saradnji. Pa to je bolje nego nikakve pravde. Mi smo svesni, znači da, ja sam spomenuo 13.535 ubijeni i nestali, da većina porodica tih ljudi neće vidjeti ikada pravdu. Ali bilo bi bolje da što više je moguće se uspostavi pravda za te zločine. Neka bude, ne znam koliko procenta, ali bar više nego što je sada. Dobro. I to bi nekako uticalo u buduće na proces pomirenja. Dobro, i to je super što ste spomenuli pomirenje, jer Kosovo nije jedino mesto na svijetu na kom su se dešavali ratni sukobi. Dakle, bilo je mnogo sukoba pre njega i ima ih i sada, posle njega. Tako da, recite mi, šta mi možemo da naučimo iz tih drugih priča, iz drugih sukoba, tipa El Salvador, Severna Irska, ne znam, Holokaust možda, Južna Afrika, da je bio apartheid. Da li možemo nešto konkretno da naučimo iz tih primjera i da li su oni primenjivi na Kosovo? Svaki rat je, ja bih rekao, jedinstven. Naravno ima sličnosti i sve to, ali verujem da i svaki post-konflikt mora da se prati određenim merama koji će preuzeti zemlja ili više zemalja koji su bile u tom konfliktu za rešavanje tog spora. Naravno, mogu da se uzimaju modeli, da se primenjuje. Vi ste spomenuli i apartheid, Južnu Afriku. Naravno, Nelson Mandela, koji je postao predsjednik, bio je vrlo svestan činjenice da je vrlo teško da se procesuiraju oni koji su počinili zločine i tako dalje. Zbog toga je rešio da stvara tu komisiju za istinu i pomirenje koje je jedinstveno na svetu i koje je naravno pomoglo da se prevaziđe ta prošlost i da se krene sa pomirenjem u Južnoj Africi. Ima raznih slučajeva. Ja bih rekao, spomenuli ste Severnu Irsku, tamo bez obzira što jeste bilo čak i manje žrtava nego što je na konfliktu na Kosovu, strane su i dalje vrlo daleko sa stavovima. Šta hoću da kažem? Da kad se radi o kosovskom sukobu, a možda možemo da proširimo i na celu regiju, vrlo je važno i ja verujem da prvi korak ka nekom budućom pomirenju i suživotu je prihvatanje činjenica, prihvatanje žrtava, priznavanje žrtava
i poštovanje digniteta, odnosno dostojanstva tih žrtava. Šta hoću da kažem? Vrlo je, čak i ako prihvatimo žrtve, ali ako je neko osuđen za ratne zločine, koji je počinio zločin na tim žrtvama, mi tretiramo kao heroja. I na jednoj i na drugoj strani ima takvih slučajeva. Onda mi ne poštujemo te žrtve i ne dajemo dostojanstvo tim žrtvama. A šta misliš, zašto to ljudi rade? Zašto potencijalne ili osuđene ratne zločince smatraju herojima? Pa mislim, to verujem da nije slučaj samo u našoj regiji, ali to je taj stav institucija prema žrtvama i dalje. Znači, ne pokazuju da je prekinuto kako, ne mogu da nađem pravu reč, da taj odnos prema žrtvama nije promenjen. Neću da kažem da bi oni ponovo bili spremni da prouzrokuju žrtve, ali da ne poštuju žrtve. I to je jako loše. Mi imamo slučajeve i na Kosovu i u Srbiji i u drugim zemljama bivše Jugoslavije, gde počinioci ratnih zločina koji su osuđeni pravosnažnim presudama, čak i pred međunarodnim tribunalom, se doživljavaju kao heroji. Ja vrlo često koristim to, ne može neko biti, jer obrazloženje je, pa eto, on je odslužio tu kaznu, eto sad, ne može biti bivši ratni zločinac. Ako si ratni zločinac, ti si ratni zločinac, ne možeš biti bivši. Ti si počinio to i ne možeš da operiš više to. Tako da ne bi znao tačan razlog, ali bitno je da imamo takvu situaciju 22 godine nakon rata na Kosovu i 27 godina nakon ratova u Bosni i Hrvatskoj, zbog toga što institucije nisu se suočili sa prošlošću kako treba. Mi spominjemo te glavne mehanizme tranzicionalne pravde. Pravo na istinu, znači priznavanje žrtava, pravo na pravdu, znači krivično gonjenje onih koji su počinili ratne zločine, pravo na reparaciju ili obeštećenja, ali vrlo važno je i 4. stup tranzicionalne pravde, a to su institucionalne reforme. U našem slučaju na Kosovu, ali i u regiji, tu je najmanje učinjeno. Šta znači institucionalne reforme u tom smislu? Lustracija, odnosno vetting, oni koji su bili umešani u zločine. I ako nema dokaza da su bili direktno umešani, ali ako su bili deo tog sistema, oni moraju da se sklone sa pozicija. Bilo politički, bilo institucionalni. To nije učinjeno. Jedan od elemenata tog institucionalne reformi je i obrazovanje. Mora se znati šta se dogodilo u prošlošću. Što bi rekao jedan profesor iz Hrvatske, oni koji su počinili ili na neki način bili umešani u te zločine, u nedjela iz prošlošću, treba da budu osramoćeni. To je vrlo važno. Ako ništa drugo, bar da budu osramoćeni. To bi značilo nešto za žrtve. Zamislite kako može da se oseti jedna žrtva gde je počinioc zločina nad članovima njegove porodice, sad bude, ne znam, sad ga vidi na TV-u kao nekog važnog, šta ja znam. Javnog poslenika ili neko ko je
to. U skupštini možda čak ili slične stvari. Upravo tako. Dobro. Upravo tako. A ja se sećam, Bekime, kad smo prvi put vodili razgovor telefonom i bio sam iznenađen što ste vi predložili da pričamo o temi memorijalizacije na Kosovu i generalno, mislim, u našem regionu, nevažno gde. I rekli ste to jednu zanimljivu rečenicu, a to je da su naši spomenici jednonacionalni, što znači da u suštini se fokusiraju samo na jedan narod koji je poginuo ili stradao ili na bilo na drugi način patio. Zašto mislite da su spomenici na Kosovu i u Srbiji i u regionu generalno jednonacionalni? Zbog čega to ljudi rade sebi? Pa zapravo, da, ti memorijali su deo te simbolične reparacije prema žrtvama. Postoje materijalne reparacije koje se odnose na novac, na sve živo, ali simbolične reparacije su memorijali. I to prilično pokazuje taj odnos društva prema žrtvama. I dalje mi delimo žrtve na etničku pripadnost i one koji nisu više živi. I kao posljedica toga imamo memorijale koji su odvojeni po etničkim linijama. Pada mi na pamet posljednji slučaj koji je bio stvarno neprimeren. Verovatno vi ne znate, ali 1. maja 1999. godine bila je jedna greška pilota NATO alijanse koji je pogodio projektilom iz aviona autobus Niš Ekspresa koji je bio tačno u tom trenutku na mostu u Lužanima. I tamo ima 43 ljudi koji su poginuli. Među njima ima i dece. Ima više Albanaca, ali ima i Srba. Ove godine, 1. maja, opština Podevo je izgradila jednu pločicu, spomen ploču za žrtve. Spomen ploča ne sadrži informacije o kakvom zločinu se radi, znači kako su stradali ti ljudi, i onda su nabrojani ljudi rednim brojima do broja 31 i tu su samo Albanci žrtve. Ima jedan broj 32 i 3 tačke, kao nastavlja se nešto. I mi smo bili totalno zaprepašćeni time i odmah smo reagovali. Zbog čega su na toj pločici napisana samo imena Albanaca koji su stradali u tom incidentu tokom NATO-a. Novinari su kontaktirali i predsjednika opštine koji je rekao da mi nismo imali informaciju o drugim žrtvama, ali stavili smo 32 i 3 tačke. To je vrlo... Ne pije vodu. Ne da ne pije vodu, ali to potpuno ne samo što negira neke određen broj žrtava, nego ne mogu da nađem tu pravu reč. Stvara gora kuku s ustima, mislite? Apsolutno na nedostojanstven način tretira žrtve. Naravno, mi imamo iz Kosovske knjige pamćenja imena svih žrtava, ali niko se nije potrudio da dođe da uzima podatke o tim žrtvama. Šta hoću da kažem? Uzeo sam ovaj primjer. Ti ljudi su stradali potpuno na isti način. Oni su imali istu sudbinu. Oni su sedali jedan pored drugog u autobusu. Istim projektilom. Na isti način su stradali, ali na tom spomeniku su oni odvojeno, odnosno određen broj zbog njihove etničke pripadnosti, zbog njihovih imena i prezimena, nisu obuhvaćeni u toj ploči. I to pokazuje naš odnos prema žrtvama. Ukoliko nije Albanac, to nije vredno staviti na spomeniku. I obratno. I to je, znači, problem je u tome što to pokazuje naš mentalitet i pokazuje kako mi tretiramo žrtve. Evo sad mi je kolega malo pre iz režije baš sugerisao da nisu svi spomenici na Kosovu monoetnički. Imamo ovde
da kažemo, jedan spomenik koji je tu iz mog kraja, iz mikronaselja. Tako da on nije monoetnički, ali on je izgrađen mnogo pre svega ovoga što se dešavalo. Pa ajde onda da zaključimo, da kažemo, Bekime, na nekoj pozitivnoj noti. A to su mladi. Često slušamo kako su mladi naša budućnost, kako bez njih ništa neće moći i tako dalje. Međutim, na koji biste vi, da kažemo, prizeman, jedan prijemčiv način prišli mladima sa svim ovim temama o kojima smo do sada razgovarali. Dakle, i memorijalizacija, i stradanja, i činjenice, i istina. Dakle, kako da zvučimo, da kažemo, na nekom njihovom nivou, dakle, da prosto, neću da kažem da se spustimo na njihov nivo, nego prosto da im objasnimo na jedan način koji rezonuje sa njima. Da li imate neki konkretan i, da kažemo, konstruktivan predlog kako da neka mlada osoba koja gleda sad Bekima i Stefana kako pričaju o ovim sigurno teškim temama i kako da je zainteresujemo, da kaže, dobro, sad ću da idem da pročitam neki izveštaj nekog međunarodnog suda o tome šta se stvarno sve izdešavalo na Kosovu ili bilo gde drugde, umesto što ću da slušam nekog političara koji će da mi utuvi u glavu šta on hoće i koja je njegova politička agenda. Sad kad ste spomenuli mlade ljude, odmah sam se setio naše poslednje škole o tranzicionoj pravdi koje smo imali ove godine u avgustu. Imali smo neke mladiće iz Gračanice i okoline Lipljane i naravno znači Srbe, imali smo i Rome i Bošnjake i Albance i oni su se potpuno slagali u svemu. Oni su se družili međusobno. Šta hoću da kažem je to da mi kao društva smo obavezni da stvaramo takvo okruženje da mladi ljudi imaju mogućnost da upoznaju jedne druge, da uče o činjenicama o prošlošću. I samo im to treba, jer po svemu sudeći, mlade generacije su vrlo open-minded, ne znam kako. Otvorenog uma. I oni, naravno, da prepoznaju šta je loše, šta je dobro. Čini mi se da ponovo ovde je problem politika. Ukoliko ne bi bilo politički nesporazuma između Srbije i Kosova, i samo malo bi trebalo da se stvara taj environment, okruženje, da oni mogu da komuniciraju jedni s drugima i zasigurno za nekoliko generacija, odnosno za nekoliko godina, mi bismo imali potpuno drugačiju sliku. Žalosno je, stvarno je žalosno da imamo situaciju da mladi ljudi koji su rođeni u Gračanici, tamo su završili osnovnu, srednju školu, nijednom nisu kročili u Prištini, u gradu. To je neprihvaćeno. Na udaljenosti od 5 km manje više. Malo pre ste spomenuli spomenik za rudarima ovde u Mitrovici. Ima i puno spomenika koji su podignuti tokom perioda socijalizma i tu naravno nisu bili monoetnički. I to zapravo to pokazuje da ukoliko postoji volja, politička volja, može da se stvara takvo okruženje na koju bi se moglo stići pomirenje u budućnosti. Ali zbog toga institucije bi trebalo da preuzimaju odgovornost za istinu, znači taj narativ o prošlošću, da stvaraju zajedničku komisiju o istini i da sažetak tog izveštaja te komisije bude uvrstan u udžbenike, da ljudi uče o činjenicama. Znači nešto kao zajednički udžbenici koje imaju Nemci i Francuzi, otprilike tako nešto. Apsolutno, jer rekao sam i ja verujem da je stvarno tu leži važnost za buduće pomirenje. Ukoliko prihvatam činjenice iz prošlošću, to je prvi i najvažniji korak. Naravno,
tu gde može da se krivično gone oni koji su počinili zločin, to mora da se uradi. Mora da se poprati tim reparacijama, odnosno skemama za obeštećenja, za žrtve i tako dalje. I sve to zajedničko bi dovelo do neke druge situacije. Jedan od problema takođe na Kosovu je za razliku između BiH, Hrvatske i Srbije je to da i jezik je barijera. Znači, mladi teško da komuniciraju, ne znaju jezik jedan drugoga i tu bi trebalo da se uloži. Mislim, naravno da je u ovom trenutku vrlo teško zamisliti sve to, ali uz političku volju i uz posvećenosti, ja verujem da za, ne znam, par dekada, 10-15 godina, situacija bi bila potpuno drugačija. Ajde, sad ću da budem malo bezobrazan, pa ću da vas zamolim da mi date neku vašu procenu. Za koliko godina ili decenija mi možemo da očekujemo da jednom Srbinu neće da bude problem da kaže da su na Kosovu pobijeni Albanci i obratno da nekom Albancu neće da bude problem da kaže da su pobijeni Srbi u ratnim zbivanjima? Koliko dugo moramo da čekamo na to? Da to bude opšte mesto? Pa ajde ja da budem vrlo iskren. Ja ne verujem da bi trebalo stvarno da prođe mnogo vremena. Treba da se urade dve stvari. Jedno, da se stvara takvo okruženje da taj Srbin ili Albanac ne oseti neki pritisak iz svoje zajednice da to kaže. Kad je siguran da niko neće ga napasti, verbalno ili bilo kako, on će da kaže i samo da ima činjenice. I to, ukoliko, mislim, to stvarno ne treba puno vremena. Treba da se priznaje, ukoliko zvanični Beograd kaže jeste, počinjeni su zločini, jeste, tu su bila masovna grobnica i tako dalje. Ukoliko zvanična Priština kaže, slušajte, 2200 Srba je ubijeno, među njima 1200 su civili, onda ovaj Albanac će da kaže, jeste, tako, nismo znali, ali eto. Mislim, možda sam previše napravio prosto ovo, ali to je to. Na takav način bi brzo imali to priznavanje. Ukoliko bi zvaničnici iz Srbije i Kosova to priznali, onda mnogo lakše je da, a naročito za mlade. Ukoliko bi oni čitali u svojim udžbenicima, zašto bi ne bi rekli to javno? Da, jer to nije individualna odgovornost, prosto to je jako važno. Mislim, to nije kolektivna odgovornost. Nije uopšte. To je individualna odgovornost ljudi koji su to radili i to je jako bitno da shvatimo. I taj blizak kontakt između mladih, to je jako važno što ste pomenuli. Bekime, hvala vam mnogo na ovom jako zanimljivom i konstruktivnom odgovoru. Ja sam mislio da znam dosta o ovoj problematici, ali tek sad vidim da nisam imao pojma, iskreno. Tako da hvala vam mnogo na ovom jako zanimljivom razgovoru i nadam se da se uskoro vidimo u nekoj novoj epizodi našeg podcasta Kukavičje gnezdo. Hvala vama na pozivu i naravno uvek ću biti srećan da razgovaramo i da tretiramo ove teme. Hvala mnogo, Bekime. Dragi gosti, bio je to još jedan podcast Kukavičje gnezdo. Vidimo se uskoro. Ćao.